Ano niluto mo dyan, Teng? Hotdog na puti at pula. Hotdog na puti. Bulati. Ha? Bulati. Bulati. Wow. Amerikanong hotdog daw yan. Puti. Amerikanong hotdog. Sabi na siya, ano yan siya? Amerikanong hotdog. Amerikanong hotdog. Kain na, kain na. Kain na, kain na. Hi, kain na, kain na. Teka, hi. Hi. Ano, swim na? Gusto na mag-swim? Pagod ka naman. Hindi. Day-day. Ayos ba? Okay pa yung tubig? Di masakit sa mata? Yung more hindi. Egg. More egg, hindi. Hotdog. Hotdog. Manang hotdog. Meron na, ito na. Meron. Hotdog daw. Okay, ito na. Pengi daw hotdog. A little bit more daw, sabi hindi. Hotdog. You can finish, I'll eat it, okay? Wait. Chef, ano? Chef, pengi daw hotdog. Itlog pa. Oo. Chef, pengi daw hotdog. Okay? Never, lagyan natin ng ano, hotdog. So you're not gonna have any more eggs now? Lagyan hotdog. Order. Are you done eating, Sean? Or will you guys still there? Ilan. Ano yan? Anong hotdog to? Pinoy hotdog. About the ano, the one. American hotdog. Bigyan mo American hotdog. Yeah, and then you guys, ano? Hindi pa natuto yun. Okay na. Hotdog na. Kay din hotdog. Kay yan yung hotdog mo kay. Sos. Kawan, kaya na. Me, I cooked that. Oh. And then your egg is so good. I know she cooked it. Bakit? But she's always looking and also like... Inuto na si Mami Jenjen yan. I kind of know, right? Mine mango, hoy! Siwain. Babe, bigyan mo daw siya sa mango. Ay, mango. Real mango. Doon, mango to malaki. Real. Malaki mango doon. Ganyan din kaya mas malaki. Ha? Mas malaki mangga doon. Parehas lang. Parehas lang, pero mas mabango. Ganun pabango. Hilaw ang pabango. Hilaw ang pabango ang mangga. Kay! Hi! Hi! Kuya, Hi! yung American hotdog. Anong hot? Pinoy hotdog na. Pinoy hotdog na. Hindi na siya American. Pinoy hotdog na. Hindi na. Kikiam na yan Okay, tostado na. Patay, ay, wag mo na patay pa na. Palit na tayo ha. Palit na yung ano. Yung pinapakulo kanina.